हेलो फ्रेंड्स जय माँ समली केनता अछन आपण माने मुई तो भल अच्छे आशा करछे आपण माने भी सब भल से थिबे। आउ आज मुई मोर फैमिली संगे जेंटा माँ घर मोर नानी माने आइछन इटा एक्समा छुट्टी थी तांको संगे मुई इंट्रोडक्शन करामी। तो देखले मोर माँ घर इंट्रोडक्शन मो नानी मान को देखवा लगी चाहन तो बिना स्किप करिकिना मोर वीडियो के वाच करूँ देखुन इटा मोर नानी टिके हेल्प करी लागुचे माने आज पनीर तरकारी रो डिश देखामी आपण मान को से शेयर करमी मोर नानी से ही बताला मते एंता रांधबो मुई कहली ठीक अच्छे मुई शेयर करमी मोर सब्सक्राइबर मान को संगे। आउ चलून देखमा मोर नानी केनता डिश बतईथिला मते पनीर रो केनता केनता रांधबो कहिकिना आ इटा खाली से मसला रो खाली कटा बचा टिके करी दउचे तारपरे मुई सब जिनिसटा मुई ही करमी आपण मान को संगे शेयर करमी। चलून तिने आपण माने मोर पनीर रो रेसिपी देखबे। इटा देखुन तापरे मुई इटा कढ़ई गरम कर देथिली तापरे इटा रिफाइन तेल देली मुई एक्चुअली भजा माने जेनसी भी माने मसला माने जेन काटसी मसला जेन काटी थिला मो नानी प्याज लहसुन अदा सेटा के मुई रिफाइन तेल टिके फ्राए कर देमी। आउ तापरे जेनता भी टिके लाल हैला परे मुई पातल घंटा आउ जेनता माने देसन माने मसला फ्राए कला बेल के कंचाटा माने अधा लोग छन प्याज लहसुन के नाई भाजी किना हेंते कंचा माने ग्राइंडिंग करिकिना पछे पातल देखना हेन्ता माने पनीर रांधसन बाकी इटा मुई टिके यूनिक तो माने डिजाइन थी आपण मान संगे शेयर करुचे रेसिपीटा एक्चुअली मोर इटा जे नानी जेन कटा बछा करूथला देखाली मसला से नानी ही मोर 2 नंबर नानी जेनटा समलपुर ने रहसी से ही मते डिशटा बतईचे आ से माने तार क्रेडिटटा ताके ही जाउचे बाकी मुई खाली खाली बनाली मुई केभे एंता पनीर तरकारी ना रांधली मुई अलगा प्रकार थी रांधसी सेटा भी केभे मुई इटा मोर माँ घर आसीचे आ मुई केभे मो आमर घर गले मुई मम्मी केनता रांधसी जे मुई आगो केनता माने रांधुथली सेटा आपण मान संगे शेयर करमी। इटा देखुन प्याज लहसुन अदा मिर्चा जेनता माने काटा होता सेटा सब दे दीचे तेल गरम होला परे जीरा टिके दे देथिली इटा गरम मसला टिके देखुन इटा भी टिके दे देमी। आउ तारपरे इटा टिके जस्ट लाल हैला परे तापरे मुई टमाटर 3टा माने नेजिमी बोटा आपण मान से बोटा थिबा बोले बोटा जुड़े नेबे ना तो जो छोट छोट थिबा तो 3टा करिकिना भी आपण माने नहीं पारबे। इटा देखुन सेमी तरकारी इटा मोर नानी मुई कइसी जेनता मोर माँ घर पाखे मो नानी घरे रहसन बड़ नानी से सेमी तरकारी रांधबार लगी तैयारी करथुला तो मोर सान नानी हेंती छोड़ माने सोच बसी थिला तो कहला दे मुई काटी देमी से टिके हेल्पफुल टाइप रो है। इटा मोर सान रो बेटा देखुन ताके मुई मजाक टिके मुई वीडियो ते आनमी कोथली से हंसुथिला। तापरे इटा देखुन जेनता कि आपण मानके कहितली मुई पातल घंटा 3टा नहीं जाइथिली आ हेई मसला संगे नहीं आपण माने भाजी देबे कारण जेन हेंती प्यूरी बनासन माने टमाटर जेन माने तार पेस्ट के प्यूरी कहसन सेटा बनासन अधा लोग सोच भी अधा टमाटर खाली रबी बाकी मुई पातल घंटाटा इ नहीं आ नहीं गली मसला संगे आउ मो नानी जेनता जेनता बतईथिला मुई सेटा हिसाब से ही करली बाकी माने भल भी लागुला सबे पसंद कले। आ सब प्रकार अलग अलग डिजाइन रांधबार कथा जिते जानले भी ना तो पनीर तरकारी हेंती लोग बहुत प्रकार थी रांधसन किए सोज मसला थे भी रांधि पारसी किए अलग लोग थी रांधि पारसी माने माने अलग अलग प्रकार थी भी रांधसन लोग हेंता नहीं बाकी मुई टिके अलगाटार मो नानी रो यूनिक तरीका चेष्टा करछे जदि आपण मानके भल लागबा डिशटा तो आपण माने भी चेष्टा करबे सियोर माने थोड़े करी देखबे भल ही लागबा मुई आशा करुछे कारण मुई भी केबे भाभी नहीं थिली कि माने एंते भी रांधसन कहिकिना आ देखुनी सबुटा माने लाल हेबा तक मुई टिके हेबार के देमी आ जेनसी भी जिनिसटा जानछन टिके लाल ना हेले भल ना लागे। आउ मो नानी घरे भी सबे आसीथिले सेथिलागि मुई इटा आसीचे इटा मो नुआ घर के और जेनता कि आपण मानके मुई कहिचे कि आउ सबे थिले गुटे जिनिसटा माने देखुन इटा काजू भी दे देथिले तापरे मगज भी मुई दे देमी आउ काजू मगज आपण माने जानछन जेनता हेले भी गुटे माने माने तरकारी रो पेस्ट माने बहल हेबार लगी सेटा टिके माने ताके हेल्प करसी तरकारी थी देसन जरूरी एटा देखुन मुई मगज भी दे दउचे आउ टिके बहलिया हेबार लगी भल भी हेसी हेथि लगी तरकारी थी इटा काजू जदि बहल करबार लगी जेनसी भी तरकारी आपण माने चाहुचन तो मगज या काजू पोस्ताटा टिके धरी नाई बने टिके छोट छोट थिसी कहिकिना सेथि लगी पोस्ताटा प्राय टाइम मुई यूज भी नाई करे मोर घरे भी प्राय मगज ही यूज करसी आउ काजूटा भी जो हद माने हेई ना पारे बहलिया सेथि लगी मिक्स करिकिना देबे भी माने भले आउ इटा देखुन मुई हल्दी टिके दे देइछे हेथि हेई मसला न ही दे देइछे पछे भी हल्दी देबे आपण माने टिके बाकी जस्ट माने कलर तार मसलार भल आसबार लगी मुई हल्दी भी टिके आपण माने दे देइछे सेहिथि आउ तापरे मीटा माने का कहसन
आपण मैंने जेतकी भी मैंने चेष्टा करूँ बाकी नुआ डिजाइन रो टिके रांधले भल भी लागसी। इटा देखुन इटा मसला जेन मुई फ्राए करूथली एटा रेडी हो जाइए। आउ इटा मुई जार के माने अलगै किने जारनु अलगे टिके ठंडा हेबा लगी देबे मसलाटा जेन आपण माने भाजी थिबे करेइने टिके ठंडा हेबा लगी देबे तापर एक नाही ग्राइंडिंग करबे कारण गरम थिले मसलाटा टिके माने ग्राइंडर माने खराब हेबार चांस थिसी सेथिले टिके जस्ट उषुम हेबा लगी देबे तापर एक नाही इटा ग्राइंडिंग मुई कर देइथिली। तापर देखुन इटा पनीर के भी मुई काटी दउचे आउ बहुत सॉफ्ट थिला पनीरटा सेथिलागि मते फ्रीजर थी भी टिके टाइम रखी लागला कारण मोर दादा आनी थिले। बाकी मोर दादा के मुई कहली कि माने ओमफेड रो पैकेट वाला आनबो बाकी से केभे भी नहीं बुझन जेते कहले भी से जेनता हेले भी से फुलाटा ही आनसन कांज जे मुई बुझी ना पारे। बाकी इटा टिके माने सोए नहीं होए अब पानी बाहरी जैसी टिके माने सॉफ्ट हे लगी पूरा माने बिली जैसी टिके तरकारीटा टिके माने माने सुंदर नहीं दिसे कहूँ तो खाई तो पारबे जेनता हेले भी बाकी टिके बिली जैसी कोई तार शो नहीं दिसे। बाकी माने ओमफेड रो जे पैकेट सिस्टम वाला ऐसी सेटा लेकिन भल थिसी मते तो हेटा ही भल लागसी। आमे जेबे भी घरे करसुँ सेटा ही माने करसुँ। मो नानी भी कहला काजे सेटा नहीं आनलु कहीकिना बाकी से कहला कि आउ नहीं मिलला कहीकिना बाकी तो ठीक अच्छे काम तो चलावार अच्छे जेनता भी। आउ आपण मान के देखामी मोर फैमिली आसीजन मो नानी घरे बहुत खुशी लागुचे आमे माने जमीचु इटा मोर बापा गला परे इटा तापरे आमे जमीचु मोर बापा एक्सपायर करदेले आम जानी थिबे से तार परे परे आउ आसी नहीं थिले मोर नानी सान नानी इटा तार परे एक्समास छुट्टी लगी इटा ही आसीचन। तापरे देखुन इटा फेर मुई इटा कढ़े के गरम कर दीचे तापरे के हेई रिफाइन तेल एक्चुअली हेटा गुटे माने माने से जेन बर्तन थी रहबार कारण इटा है कि माने से माने डबा थी भरा हैला फड़ा हेकिना बाकी अगली जाइतिला सेतिलाई गुटे गिटा खुरी थी माने ढालिकिरी एंती तो तरकारी रांधबार अच्छे कहीकिना सेति ही ढाली देइथिनु सेतिलाई सेति थिला मुई कहली कि तरकारी तो रांधबार अच्छे इटा सरी जिबा सेतिलागि आमे आउ बोतल थी नाई भरी। आउ इटा देखुन आउ इटा क्या कहसन आपण मैंने फिर नहीं कहबे कि केनता इटा बोतल नाइन नजे करो बर्तन थी रखीचन कहीकिना सेंता किछि नुहे खराब ना भावे। आउ इटा देखुन तापरे मुई कैप्सिकम काटी थिली 3टा मो नानी काटी थिला कहूँ तो मुई तो नहीं काटी से कटा बचाटा से करदेला खाली पनीरटा ही मुई काटी थिली बाकी रंधा बड़ाटा ही मुई करली खाली। आउ इटा देखुन कैप्सिकम टिके हेबार लगी देबे। आउ इटा मुई देखुन मटर फलीटा भी मो नानी घरे चतरे देइथिली आउ इटा जस्ट 2 मिनिट इटा के सिझेइकिना मुई अलगा रखी देइथिली। इटा मोर देखुन मसलार पेस्ट बहुत सुंदर दिसुचे ना इटा एक्चुअली माने एंते ग्राइंडिंग करिकिना करवाटा मुई पहली बार माने जानली मुई एंते भी करसनटा मुई नहीं जानिथिली एक्चुअली जानी भी थिबे अधा लोग मुई नहीं कहबार कि केही नहीं जानिथिबे बाकी मुई मोर एक्सपीरियंसटा मुई बतौचे। आउ मते लेकिन भल लागला ही तरीकाटा कारण मसला के जोहर टाइम भाजबा लगी एक्चुअली नहीं भी लागला। आ 2 नंबर थी माने ग्राइंडर माने ग्राइंडिंग कला बेले भी मसलाटा बहुत जल्दी हो जाइतिला बेसी बेल ग्राइंडिंग करे भी नहीं लागला मते। आउ जीरा देले बेसी कहाँ है कि गुटा गुटा रही जाए मसलार टिके माने झोलटा माने टिके खदड़िया टाइप्र लागसी भल माने दिसे भी नहीं खाइला बेले के भी भल ना लगे। इटा देखुन आ गोटे डिजाइन रो मेटा बतई देला कि पनीर के माने भाजबू नहीं आउ इनु माने जेनटा लाल मिर्चा पाउडर कलर मिर्चा टिके देखुन हे डबा थी हेरा टिके जस्ट भूरे दीचे आ हल्दी आ नून करिकिना टिके जस्ट ऊपर तल करिकिना सानी देइथिली। आउ तेन माने तोर जेन पनीर मसला जेन कहसन सेटा के भी मुई देई देइथिली अधा हेती देइथिली सानला बेल के पनीर थी आउ अधा जेन मुई तरकारी थी जेते बेले मसला भाजली मुई सेते बेले सेथि आ देइथिली माने गुटे पैकेट जेन 5 टंकिया पैकेट रो मिलसी पनीर मसाला सेटा गुटे पूरा लागसी हेती आउ भल लागुला एक्चुअली। आउ नुआ तरीका देखली आउ घरे भी जरूर दिने ट्राए करमी आउ एंते इटा बनामी आउ सबू जिनिसटा टिके टिके जानबार भी कथा नुआ नुआ डिजाइन माने आपण माने केनटा आपण मानकर बताबी तो मुई शिखमी मोरटा केनटा बतामी तो आपण माने शिखबे ए सबू जिनिस ही तो थी सी लाइफ थी आउ काଣା दरकार। आउ देखुन इटा जस्ट मुई इटा मिसे दउचे सियाड़े मोर तेल गरम करवा लगे मुई रखी देइचे आउ जस्ट इटा जस्ट मिसी मुसा सारले मुई तापर देखुन इटा मुई मोर मसला के देई देइथिली आउ सेथि एटा जस्ट माने जार भी पानी टिके देकिना एटा पानी के मुई देई देली आउ आउ देखुन इटा मोर पानी के देई देइचे माने कलर मसलार बहुत बढ़िया आसीथिला जेनटा कि कहसन माने हल्दी भी बेसी देवा लगी भी नहीं पड़ी इटा तेजपत्र टिके मुई देवा लगी एक्चुअली तेल गरम हैला परे देवार कथा तापरे मसला के देवार कथा बाकी मुई भूली जाइथिली
କାରଣ ଜାନିଛନ୍ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି ମାନେ ସୁଟିଂ କଲା ବେଲ୍କେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଭୁଲ୍ ଚୁକ୍ ହେଇଯିସି। ଆଉ ଟିକେ ମାଫ୍ କରବେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟା କହିଲି ମସଲା ସାହି ପନିର୍ ମସଲା ଇଟା ଅଧା ଇଥି ଦେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ଅଧା ଏଟା ମୁଇଁ ହେବାର୍କେ ଆସ୍ବା ପାଖାପାଖି ମସଲା ଥି ବି ମୁଇଁ ଦେଇଦେମି। ଆଉ ତାର୍ ଗୁଟେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଟେ ଦୁସରା ଆସି କହୁନ୍ ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ପନିର୍ କେ ଭାଜେ ନାଇଁ ତେଲ୍ ଥି ସେଇଥିଲାଗି ଇସବୁ ମାନେ ମିକ୍ସ କରିକିନା ଏଟା ଟିକେ ପାଉଡ଼ର୍ କେ ମାନେ ଭୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ଜିନିଷ୍ର ଟେଷ୍ଟଟା ସେତି ଭେଦି ଯିବା ଟାଇପ୍ର ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଏନ୍ତେ ମାନେ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛେ ପନିର୍ କେ। ସିଆଡ଼େ ବି ମୋର୍ ମସଲା ଦେଖୁନ୍ ହେଇ ଆସୁଛେ ଆଉ ମସଲାଥି ଯେତେବେଲେ ତେଲ୍ଟା ବାହାରି ଯିବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖୁନ୍ ପନିର୍ଟା ମିଶେଇ ଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ମସଲା ମାନେ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର୍ ଦିଶୁଛେ ନା। ଆଉ ମାନେ ସୋଚ୍ ବି ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଯେନ୍ତା ଖାଇ ପକାବେ ପକୋଡ଼ା ଛାନିକିନା ସେନ୍ତି ଟାଇପ୍ର ପନିର୍ଟା ପୁରା ମିକ୍ସ କରାହେଇଥିଲା। ହେନ୍ତି ତ ପନିର୍ ପକୋଡ଼ା ବି କର୍ସନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା କର୍ସନ୍ ଏନ୍ତି ତ କର୍ସନ୍ ଖାଲି ଘୁଲ୍ବାର୍ ଥିଲା ପେଷ୍ଟ ତାର୍ ଛାଣି ଦେଇଥିଲେ ପନିର୍ ପକୋଡ଼ା ବି ହେଇଯାଇଥିତା। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେଟା ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଇଟା ମୋର୍ ତେଲ୍ ବି ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ବାହାରି ଆସ୍ଲାନ। ଆଉ ଜାନିଛନ୍ ତେଲ୍ ବାହାରି ଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାନ୍ବେ ସେଟା ମାନେ ମସଲାଟା ତାର୍ ହେଇ ହିଁ ଆସିଛେ। ଆଉ ଯୋଉ ମସଲା ଭାଜି ବି ନାଇଁ ଲାଗିଲା ମତେ କାରଣ ହେନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୁଇଁ ସେତେବେଲେ ବହୁତ୍ ସାରା ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ବହୁତ୍ ବେଲ୍ ତକ ମାନେ ପିଆଜ୍କେ ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ ବେଲ୍ ଟାଇମିଂ ବି ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ବହୁତ୍ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା। ଯେନ୍ଟା କି ନାଇଁ ତ ବହୁତ୍ ବେଲ୍ ଲାଗ୍ସି ମସ୍ଲା ବାଟ୍ଲା ବେଲ୍କେ ମସ୍ଲା ଭାଜ୍ଲା ବେଲ୍କେ। ବାକି ହେ ସବୁ କିଛି ଏତ୍କି ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ବହୁତ୍ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ଆଉ ତେଲ୍ ବି ବେଶୀ ଦେଇ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା କାରଣ ମୁଇଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତେଲ୍ ଭାଜ୍ଲା ବେଲ୍କେ ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ପିଆଜ୍ ଥି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଜଷ୍ଟ୍ ତେଲ୍ ବି ଦେଇନାଇଁ ଆଉ ଜଷ୍ଟ୍ ଟିକେ ଚାମ୍ଚେ ତେଲ୍ ଥି ହିଁ ମୁଇଁ ମସ୍ଲାକେ ମୋର୍ ଭାଜି ହେଇଗଲା ଦେଖୁନ୍ ତେଲ୍ଟା ବି ଉପରେ ଫୁଟି ଆସ୍ଲାନ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ମସ୍ଲା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମିର୍ଚା ପାଉଡ଼ର୍ ଟିକେ ଯିଏ ତିଖା ଖାଉଛନ୍ ସେନ୍ ମାନ୍ଙ୍କର୍ ଲାଗି ମାନେ ତ ଯିଏ ତିଖା ନାଇଁ ଖାଏବାର୍ ସେମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାର୍ବେ। ଆଉ କଲର୍ ଟିକେ ଯେନ୍ ଡବାଟା ଆପଣମାନ୍କେ ଦେଖାଲି ପନିର୍ ଥି ମୁଇଁ ଦେଇଥିଲି ସେ କଲର୍ ବି ଟିକେ ରଙ୍ଗ୍ କଲର୍ ଆସ୍ଲେ ହେନ୍ତି ମସ୍ଲା ମାନ୍କେ ଭଲ୍ ବି ଦିସି ଆଉ ଖାଏବାର୍ ଲାଗି ବି ଭଲ୍ ହିଁ ଲାଗ୍ସି। ଜିନିଷ୍ଟା ସୁନ୍ଦର୍ ନାଇଁ ଦିସ୍ଲେ କେନ୍ତା ଖାଏବାର୍ ଲାଗି ମନ୍ ଲାଗ୍ବା ସେ ଯେନ୍ତା ବି ହେଇଥାଉ ସୁନ୍ଦର୍ ଦିସ୍ଲେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର୍ ହିଁ ଏ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଡବାଟାର ଯେନ୍ କଲର୍ ଇଟା କଲର୍ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ୍ ଚୁଟ୍କି ଭର୍ ଦେବେ ବେଶୀ ନାଇଁ ଦେବେ ଏନ୍ତି ଦେହେଁ ଲାଗି ବି ଦେହ ରଙ୍ଗ୍ଟା ଖରାପ୍ ଏ। ଆଉ ହେଥିର୍ଲାଗି ଜଷ୍ଟ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ କଲର୍ ଆସ୍ବାର୍ ଫେର୍ ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ଇଟାକେ ମିକ୍ସ କରିକିନା ଇଟା କଲର୍ ଆଉ ମିର୍ଚା ଗୁନାକେ ମସ୍ଲାକେ ଭାଜି ଦଉଛେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର୍ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛେ ନା ମୋର୍। ଆଉ ଇଟା ଯେନ୍ ବଲିଥିଲା କହିଲି ସାହି ପନିର୍ ମସାଲା ସେଟା ସବୁ ପାଉଡ଼ର୍କେ ଢାଲି ଦେମି ଇଥି ଅଧା ସେଥି ଅଧା କରିକିନା ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଢାଲି ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ପନିର୍ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ମିକ୍ସ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନ୍କେ ଜାଣା ଜାଣା ଦେଇକିନା ମିକ୍ସଡ୍ ବନେଇଥିଲି ସେଟାକେ ବି ମୁଇଁ ହେଥି ଦେଇଦେମି ଏଖେନ୍ ମୋର୍ ମସ୍ଲାଟା ଅଲ୍ରେଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ ହେଇ ଆସିଛେ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର୍ ଦିଶୁଛେ ନା ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର୍ ବି ଲାଗୁ ବି ଥିଲା ଏନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଜରୁର୍ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖ୍ବେ ମୋର୍ ବିଶ୍ୱାସ୍ କରୁନ୍ ଭଲ୍ ହିଁ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ କିଛି ଖରାପ୍ ତ ଜିନିଷ୍ ଦେତା ନୁହେଁ କି ଦେହେଁ ଲାଗି ଖରାପ୍ ଏ ସବୁ ଭଲ୍ ହିଁ ଏ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ସେଟା ହିଁ ଦେଇ ଦେଇଛେଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କେ ବି ଆଉ ଇଟା ତାପରେ ଜଷ୍ଟ୍ ଟିକେ ମସ୍ଲା ଭେଦ୍ବାର୍ ଲାଗି ଉପର୍ ତଲ୍ କରିଦେମି। ମୁଇଁ କିଛି ନୂଆ ନାଇଁ ବତାବାର୍ ବାକି ଯିଏ ଯେନ୍ଟା ରାନ୍ଧ୍ସି ସେଟା ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର୍ କର୍ବାଟା ଆମର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନ୍ଙ୍କର୍ କାମ୍ ଏ। ଯିଏ ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ଦିନ କଲା ସେଟା ଦେଖାବାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ କାମ୍ ଏ। ଆଉ ବାକି ଟିକେ ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା ନୂଆ ଟ୍ରାଏ କରିଛେଁ କହିକିନା ସେଥିଲାଗି ବି ମୁଇଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇ ଦଉଛେଁ ମୋର୍ ପନିର୍ ତର୍କାରୀଟା। ଆଉ ମୋ ନାନୀର ଇଟା ସେୟାରିଂଟା ମୋ ନାନୀକେ ହିଁ ଯିବା କାରଣ ସେ ହିଁ ସବୁ ମତେ ବତେଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟ୍ ମୁଇଁ ଖାଲି ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲି କରିକିନା ଆପଣମାନ୍କେ ଦେଖାଲି ଆଉ ସେ ତାକେ ବି କରିଥିଲେ ବି କର୍ କହିଥିଲେ ବି ହେଇଥିତା ବାକି ସେ ଜାନିଛନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଆସ୍ବାର୍ ଲାଗି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନେ ଫେସ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ପସନ୍ଦ୍ କର୍ସନ୍ ଅଲ୍ଗା ମାନେ ଏତେ ସହଜେ ପସନ୍ଦ୍ ନାଇଁ କରନ୍ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ବି ନାଇଁ କରି ମୁଇଁ କହିଲି ଚାଲ ମୁଇଁ ବନାସିଁ କେବେ ମୁଇଁ ବି ଘରେ ବନେଇ ପାର୍ମି ଶିଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ଭଲ୍ ହେବା କିରି ମୁଇଁ ତାକେ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ କହି ଆଉ ମୁଇଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଇଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛେ ତୁଇ ଖାଲି ମତେ ବତେଇ ଦେ ମୁଇଁ କର୍ମି। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଜଷ୍ଟ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କହିଲି ସଫ୍ଟ ଥିଲା ପନିର୍ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଗୁଣ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାକି ଯଦି ଓମ୍ଫେଡ଼୍ ବାଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିତା ବେଲେ ବହୁତ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିତା। ଜଷ୍ଟ୍ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ୍ ଗୁଣ୍ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ତ ଥିଲା ଭଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମସ୍ଲାକେ ଜଷ୍ଟ୍ ଉପର୍ ତଲ୍ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ୍ ମାନେ ହାଲ୍କା କର୍ବେ ଜହ ବେଶୀ ତାକେ ପ୍ରେସର୍ ନାଇଁ ଦେବେ ନାଇଁ ତ ସବୁ ବିଲିଯିବା। ମୋର୍ ପନିର୍ ଲାଗି ହିଁ ଡିଫେକ୍ଟ୍ ଲାଗି ମୁଇଁ କହୁଛେ ନାଇଁ ତ ଯେନ୍ମାନେ ବି ପ୍ୟାକେଟ୍ ପନିର୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ ସେମାନ୍ଙ୍କର୍ ଲାଗି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ହୁଏ କାରଣ ସେଟା ହେନ୍ତି ଟାନ୍ ଥିସି।
इटा टिके जस्ट बहुत सॉफ्ट थिला कहीकिना मुई कहूचे मोरटा टिके बिली जाइथिला लेकिन भल लागुथिला हेटा कहबे बेले मुई सत कहूचे आउ सभे छुआ माने भी कहूथिले भल लागुचे कहीकिना आउ तापरे इटा जेनता कि कहली मसला भेदी सारा पर आपण माने जेनता झोल खाइबे से अनुसार पान के देदेबे बहलिया खाउछन तो टिके कम देबे जदि बेसी खाउछन तो टिके जो माने बेसी पान देबे कारण आम बेसी लोग थिलु कुन्हा आसी जाइथिले मो नानीर मोर दुई नानीर बेटा माने बेटी मोर छुआ माने मोर फैमिली सबे आमर थिले कहीकिना टिके बेसी लोग थिलु सेथिलागि पान टिके माने झोल हेबा जरूरी थिला ଆଉ ହେନ୍ତି କାଜୁ ଆଉ ମଗଜ ବଟା ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ସେଥିଲାଗି ପଛେ ତାର ବହଲିଆଟା ପଲେଇ ଆଇସି ସେଥିଲାଗି ପାନି ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ପଛେ ତାର ବହଳ ଯଦି ପାନି ନାଇଁ ଦେବେ ବେଲେ ପୁରା ଆଉ ଭଲ୍ ହେଇଯିବା ଯେନ୍ଟାକି ଭଲ୍ ବି ନାଇଁ ଲାଗେ ଟିକେ ଝୋଲ୍ ଥିବା ଭଲ୍ ହିଁ ଲାଗ୍ସି ତରକାରୀ ମାତ୍ରକେ ଆଉ ଭାତେ ଖାଇବେ ରୁଟି ଯଦି ଯେନ୍ ମାନେ ରୁଟି ତି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଟିକେ କମ୍ ଝୋଲ୍ କରବେ ବାକି ଆମର୍ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜାନିଛନ୍ ଇଟା ଲଞ୍ଚ ରହେ ସେଥିଲାଗି ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଖାନା ହେଇଥିତା ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ଇଟା ଝୋଲ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଫୁଟବା ଲାଗି ଦେବେ ମୁଇଁ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ଢାପି ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଫୁଟିକିନା ଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୋର୍ ହେଇଯାଇଛେ ପନିର୍ ମସାଲା ରେଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ ମଟର ପନିର୍ एक्चुअली मुई एक्चुअली मटर नाई खाए ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଉ ମୋର୍ ଛୁଆ ସାନଟା ଯେନ୍ଟା ମୋର୍ ବାବୁ ମୋର୍ ଝି ତ ଖାଏସି ମଟର ବାକି ମୁଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ହଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମଟର ହଉ ମୁଇଁ କେନ୍ସି ମଟର ନାଇ ଖାଏ ମତେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ କେନ୍ତା ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଉ ମୋର୍ ବାବୁ ଲାଗି ଇଟା ଅଲଗେ ଦଉଛେ ଟିକେ ବାକି ଆଉ ବାକି ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ମୁଇଁ एक्चुअली ଅଲରେଡ଼ି ଯେନ୍ତାକି କହିଲି ମୋର୍ ମଟରଟା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ସେଥିଲାଗି ଆଉ ସିଝେଇ ନାଇଁ ଲାଗେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟା ଖାଲି ଦେଇଦେଲେ ହିଁ ହେଇଯିବା ସେଥିଲାଗି ମୋର୍ ଯେନ୍ ମଟରଟା ମୁଇଁ ବାଛିକିନା ସିଝେଇକିନା ମୁଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ସେଟା एक्चुअली ଏଖାନେ ମୁଇଁ ପନିର୍ थी ଦେଇଦେମି ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୋର୍ रेडी ହେଇଯାଇଛେ पनीर मटर ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ ଲାଗି ଅଲଗେଇ ଦେଲି ଆଉ ମୋର୍ ଯେନ୍ କହିଲି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଇଦେମି ତାପରେ ଉପର ତଲ କରିକିନା ତାପରେ ତାର୍ ହେନ୍ତି ତ ଗରମ ଥିଲା ଢାପି ଦେମି ଗରମ ଭାପତି ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି ଭେଦି ଯିବା ମଟର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଗ୍ରେଭି ବି ହେଇଥିଲା ଜହ ମାନେ ପାନିଆ ନାଇଁ କି ବହଲ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ମାନେ ଚଲବା ସେନ୍ତି ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା ଭଲ୍ ବି ଲାଗୁଥିଲା चलून देखमा तेनु हमर खाना पीना देखुन इटा इटा रावा में पनीर बनेछु रसा राव देखुन ये सब खाओ जान सो रमिनी मामा रमंटू और लिकू रमा की माई गनटे आई जन देखुन माई के नहीं देखा जाए ଆଉ ଇଟା ଦେଖିଲେ ମୋର୍ ଖାନା ପିନା ମୋର୍ ହେଟା ମୋର୍ ଯେନ୍ ମୋର୍ ସାନ ନାନୀର ଝି ବେଟା ମୋର୍ ବଡ଼ ନାନୀର ବେଟା ଦୁଇଟା ଆଉ ମୋର୍ ବେଟା ବେଟି ସବୁ ଏଟା ମୋର୍ ଭାଇ କହିକିନା ଖାଇ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଏଟା ତାପରେ ଉପର ଆମେ ସୁଟ୍ କରବା ଲାଗି ଟିକେ ପଲେଇ ଆସିଛୁ ମୁଇଁ ସବକେ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହୁଅ ଟିକେ ସବକେ ସୁଟ୍ କରମା ଆଉ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରମା এইটা মোর মা ঘরর উপর ভিউ ছতর উপর ভিউ है चलो मुई काँ काଣା आमे फोटो क्लिक करलु सबे मिसिकिना केन्ता केन्ता एन्जॉयमेंट करलु सबू देखामी आपण मानके चलुन इटा देखुन इटा मोर नानी दुईटा बुटा जेन पिंक कलर इटा बड़ नानी येलो कलरटा मोर सान नानी माने बड़टा एकाताली आउ सानटा संबलपुर रहीसी आ इटा देखुन इटा मोर बहुआन जेनटा कि राउरकेला करमिंडर तांकर मुंडा तांकर माने माघर है आउ इटा मोर बहु मोर नानी दुई नानी मुई फोटोशूट सबे ହେଇଛୁ କେନ୍ତା ଫଟୋ ମାନେ ଲାଗଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା बताबे ଆଉ शायद भल लागबा मते आशा लागुचे आ इटा मोर तिनी बहन आमे माने देखुन ଆଉ ମୋ ନାନୀ ଦୁଇଟା ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆନ୍ ମୁଇଁ ଟିକେ ଇଏ ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆଉ ସେମାନେ ଟିକେ ଏତ୍କି ସବୁ ନାଇଁ ଜାନ ହେଲେ ବି ମନା କରୁଥିଲେ ମୁଇଁ ମୋର୍ ମାନେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗି ସେମାନେ ହିଁ ଆଗତରିଆ ଆସିକିନା ମୋର୍ ହେଲ୍ପ ଲାଗି ଆଗକେ ଆସିଛନ୍ ନା ତ ଇମାନେ ସବୁ କେଭେ ଏନ୍ତା କ୍ଲିକ୍ ନାଇଁ କରିଥାଇ ମୋର୍ ଲାଗି ଖୁସି ଲାଗି ହିଁ ସମେ ଆସିକିନା ଟିକେ ଫଟୋସୁଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଇଟା ମୋର୍ ମୁଇଁ ମୋର୍ ଝିଅ ମୋର୍ ସାନ୍ ବଡ଼ ନାନୀର ଝିଅ इटा मोर बहु आउ इटा देखुन इटा मोर सान नानी बड़ नानी एंतकी ही फोटो क्लिक आमे हेइथिलु सबे तापरे मोर वीडियोटा इनु मुई एंडिंग करमी एखन मुई संगे जेंटा माँ घर मोर नानी माने आइछन इटा एक्समा छुट्टी थी तांको संगे मुई इंट्रोडक्शन करामी इटा हुचन मोर सान नानी आउ आए मुई तार बड़ नानी है आउ से मोर सान बहन है प्लीज ताके लाइक सब्सक्राइब करबे टिके सपोर्ट करबे ताके आमे कोइ आउ इटा मोर बहुआन हाय नमस्कार
इटा मोर नंदमा आ देखो समस्त देखो सब्सक्राइब करबो लाइक करबो आ तांके बहुत प्यार देबो धन्यवाद आउ इटा मोर बड़ नानी जेंता कि जानी थिबे मुई मोर माँ घर आइसी बोले तांकर पाखे मोर बड़ नानी घर अच्छे आ देखि भी थिबे केतरा वीडियो थी आउ कहि दे ठीक तोर इंट्रोडक्शन ठीक मोर माँ घर एकातली आ लाइक करबे सब्सक्राइब करबे इटा हमर लिखु देखरे ठीक है करे इटा मोर नानी को जेंटा सान नानी तांकर बड़ बेटी से हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू टिके मोर माउसी लगी टिके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट टिके करि देबे धन्यवाद आ एटा तो मोर जाइछन मोर जी है एटा देखि भी थिबे वीडियो थी आउ आजिर मोर वीडियोटा केनता लागला आपण मान के प्लीज कमेंट करि कि ना बताबे आजिर मोर वीडियोटा ई सब थिला आउ देखना काली जदी किछि स्पेशल करू तो काली भी मी एते गुटे नुआ वीडियो आपण मान को संग शेयर करमी मी रहू जे नमस्कार।